تلنگانہ کے ضلع ناگر کرنول کے کمیرلا جاترا میں فوت ہونے والی 2 مہینے کی بچی کے خاندان سے کے ٹی آر کی ملاقات۔ 2 مہینے کی شوہر خور کی موت پر سیاسی ہلچل۔ کے ٹی آر کا متاثرہ خاندان سے اظہار یکجہتی۔ 1 لاکھ روپے BRS پارٹی کی فوری امداد کا اعلان۔ 10 لاکھ کی لاگت سے پکا مکان تعمیر کرنے کا کے ٹی آر نے کیا وعدہ۔ تلنگانہ کے ضلع ناگر کرنول میں پیش آئے افسوسناک واقعے نے سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کمیرا ملنا جاترا کے دوران مبینہ طور پر ذات پات کی بنیاد پر ہونے والے حملے میں 2 مہینے کا معصوم بچے پر جان کی بازی ہار گیا۔ اس دلخراش واقعے پر BRS کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے شدید رنج و غم کا اظہار کیا۔ انہوں نے متاثرہ خاندان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں تنہا نہیں ہیں۔ پارٹی کی جانب سے فوری طور پر 1 لاکھ روپے کی مالی مدد فراہم کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی متاثرہ فیملی کو باعزت رہائش فراہم کرنے کے لیے 10 لاکھ روپے کی لاگت سے پکا مکان تعمیر کروانے کا وعدہ بھی کیا گیا۔ سیاسی حلقوں میں اس واقعے پر شدید رد عمل دیکھا جا رہا ہے، جبکہ عوام کی جانب سے بھی ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ ایک بار پھر معاشرے میں موجود تفریق اور عدم برداشت پر سوال اٹھا رہا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے AHN نیوز سے جڑے رہیں۔ బ్యూరో రిపోర్ట్ AHN న్యూస్। విగ్రహం సాక్షిగా ఇలా తల్లి అడుగుతున్నది ఏంది న్యాయం కాదా? ఏం అడుగుతున్నది ఆమె? అన్నా నేను అడిగిన ఆ అమ్మాయి చెప్పిన చంద్రకళ గారికి, అమ్మా నీ కొడుకుకు నీ కుటుంబానికి నేను అండగా ఉంటా, ఓ 10 లక్షల రూపాయలు పెట్టి ఇల్లు కట్టిస్తా అంటే ఆ చంద్రకళ ఏమన్నదో తెలుసా నాతో? అన్న అది తర్వాత సంగతి అన్నా, మీరు ముందు వాళ్ళకి శిక్ష పడేటట్టు చేయండి, మీరు అసెంబ్లీలో మాట్లాడండి, మీరు మొత్తం రాష్ట్రం దృష్టికి తీసుకోకండి, మాకు సాయం చేసేది మీరు తర్వాత చేయండి పర్వాలేదు, కానీ ముందు ఆ తల్లి బిడ్డలు కోల్పోయిన తల్లి బిడ్డని కోల్పోయిన ఆ తండ్రి వారి ఆవేదనకు మీరు న్యాయం చేయండి అని మాత్రమే చంద్రకళ వాళ్ళ నాయనమ్మ కోరుతున్నది। ఇంతకు మించి ఏమడగ। AHN न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।